سلام و درود به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند توپ خبرهای ورزشی را میگوید رفتیم. حاضر کدام صحیفه اجتماعی را نکشای گپ سر دو بازی طلایی همین هفته میرود. در بهترین چمپیونات فوتبالی جهانی پرمیر لیگ انگلیا فردا بازی دسته‌های لیورپول و منچستر سیتی صورت میگیرد و در قبلا بهترین چمپیونات دنیا لالیگا اسپانیا باشد بارسلونا و رئال روی میدان میآیند. خلاص فردا با قول عید فوتبال است. آغاز میکنیم از انتظاری‌های رقابت لیورپول و منچستر سیتی. با اندیشه شما با همین حالی که دسته‌ها دارند کدامش غلبه میکند؟ سیتی با سوپر ستاره نوش ارلینگ هالند و یورگن کلوپ با همان با اصطلاح ماشین فوتبالی اش که در حال شکست و رخت است. خلاص در مورد غلبه کردن لیورپول سیتی را حتی خود یورگن کلوپ شبهه دارد. او گفته است که ضد منچستر سیتی بازی کردن خیلی دشوار است. در فوتبال از همه اساس باید موقعها را برای حریفان محکم نمایی، اما اگر شما مقابل سیتی موقعهای لازمه را محکم کنید آنها اقتدار دارند که برای خود جای خالی دیگر را کشایند. با هر حال ما در انفیلد بازی داریم و این معنای آن را دارد که ما مقابل سیتی جنگ میکنیم. بله آنها فعلا بهترین دسته دنیا اند، اما ما با هر حال کوشش خود را میکنیم. پیشکی میگویم که ضد منچستر سیتی یگان خیلی کفالت داده نمیتوانم. از همه چیز اساسی که غالبیت ما را تامین خواهد کرد این منبر میدان انفیلد است. آنها همیشه در دشوارترین وضعیت ما را از ورطه ناکامی برآورده بودند، گفته است یورگن کلوپ. از او همچنین در مورد هالند پرسیدند که آیا لیورپول میتواند صدر راه نروژی را بگیرد. کلوپ گفته است که اگر تو ضد بهترین فوتبالباز دنیا بازی میکنی کوشش مینمایی که تو با او کمتر رسد. انا هالند اکنون برای ما دعوت خیلی جدی است، اما ما کوشش میکنیم. اگر ما هالند را با چند فوتبالباز موقعش را تنگ نماییم این معنای آن را دارد که برای چند فوتبالباز سطح بلندترین جهانی دیگر راههای دیگر را میکشویم. این مشکلات فوتبالی است و ما این را کوشش میکنیم رفع سازیم. غیر آنکه هالند با چند جزئیات دیگر از کل فوتبالبازان دنیا فعلا برتری دارد، همچنین اطراف او را بهترین فوتبالبازان جهانی دیگر کوین دبروینه، گوندوگان، فودن، مارز و چند دیگر احاطه کردند که با او پرتافتهای گل‌آور تامین می‌سازند. به شبهه سیتی حالا به طور ایدئالی دسته بهترین است، گفته است یورگن کلوپ. خلاص از وضع حاضره لیورپول و بودن فوتبالباز به مثل هالند در منچستر سیتی پیشگویی کردن ممکن است که سیتی با باوری تام مرسیسایدی ها را شکست می‌دهد. کلوپ همان وقت باید فکر میکرد که از زالتسبورگ هالند را باید چگونه خرید، نه مینامینو را. یگانه راه که لیورپول دارد این است که با هالند پیش از بازی یگان قروتابی تروش بدهد و یا گواردیولا را با کلاپوچه با اصطلاح خالشگاه‌های بازار سخاوت مهمانداری نماید. شاید با سبب وضع سلامتی در بازی اشتراک نکنند. دلیل شوق‌آور آن است که بیشتر تماشابینان ما نه در تاجیکستان بلکه در روسیه قرار دارند. از این رو فکر دارم برایتان جالب خواهد بود که چطور به کمیسیه و انتظاری‌ها با پیوندان و نزدیکانتان به تاجیکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل مبلغ انتقال دادن ممکن است. با شما کارت دبیتی تینکوف بلک کمک میکند که برای شهروندان خارجی هم دسترس می باشد. مبلغ را با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به کمیسیه در خود برنامه بانک انتقال دهید تا 20,000 روبل به ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در یک ماه با رقم تلفن. افضلیت‌های کارت همه وقت برایتان رایگان خواهد بود اگر تا 16 اکتبر آن را درخواست نمایید. انتقال‌های فوری تا 20,000 روبل هر ماه به کمیسیه انجام دهید. طریق برنامه به رفتن به شعبه بانکی با رقم‌های تلفن با ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و با رقم‌های کارت با کشورهای دیگر. در برنامه شما فوراً می‌بینید که با قبول کننده چقدر مبلغ در اسعار ملی و به کمیسیه پنهانی انتقال می‌یابد. با نزدیکان خود کارت‌های ایلوگی دهید و صورت حساب را با تمام عائله استفاده برید. از برنامه قلای به رفتن به شعبه بانکی استفاده برید. به کمیسیه در خود برنامه پرداخت‌های کمونالی، اندازها، جریمه‌ها، بورچ‌های دولتی از روی رکویزیت‌ها یا کوارمز پرداخت نمایید. پرداخت‌های اتوماتیک برای علاقه موبیلی، اینترنت و تلویزیون را راه اندازی نمایید.
ел классико новбаста аз оне ки дастаҳо дар кадом мавқеъҳо қарор доранд ҳамоно бозии беҳтарини ҷаҳон ба ҳисоб меравад. муҳим нест ки барса дар лигаи чемпионҳо сустарин дастаи гурӯҳи худ баъди виктория аст ё муҳим нест ки реал то ҳол дар ягон мусобиқа ба шикаст дучор нашудааст ва аз гурӯҳи худ аллакай шонси 100% марҳилаи плей-оффро ба даст овардааст. дирӯз хави гуфт ки мо дигар тамоми кӯшиши худро ба ла лига равон мекунем. ана ин даъвати хеле ҷиддӣ барои реал мадрид аст. дар ҷадвали чемпионати испания ҳардуяшон ягона дастаҳое ҳастанд ки ягон маротиба шикаст нахӯрдаанд. бартарияти барса ин аст ки дар 8 бозии баргузор кардааш ҳамагӣ як маротиба ба дарвозааш гол сар додааст. ин аз маҳорати олии марк андре терштеген вобастагӣ дорад ки ҳамагӣ як гол сар додааст. реал чӣ? дарвозаи реал дар тӯли 8 давр 7 маротиба тӯбро дохили худ дид ва дар тафовут бо барселона онҳо 20 маротиба гол заданд, каталониё 19 маротиба. пешорӯи чунин бозии муҳим табибон Тибо Куртуаро иҷоза надоданд ки дарвозаи реалро дар ин рақобат ҳимоят намояд. рӯзи 2 октябр зимни ташхиси духтурон маълум гардид ки Куртуа аз бемории ишшӣ аст ё худ раванди шамолхӯрии асабҳо ранҷ мекашад ва дирӯз дастаи реал ҳам хулосаи ниҳоии худро баровард ки белгиягӣ бояд зимнан табобат карда шавад. аз ин рӯ эҳтимолан ба ҷои ӯ дарвозабони украинии дастаи реал Андрей Лунин ба майдон мебарояд. оё дастаи реал метавонад ки марҳилаи шикаст нахӯрданҳои худро идома диҳад ва ё гаразмониҳо аввалин шикасти худро дар мавсими ҷорӣ маҳз аз рақиби таърихиашон истиқбол мегиранд. хулас як олам суолу муаммо ки фарду муайян хоҳад шуд. набудани Куртуа проблемаи калоне барои дастаи мадридӣ ва шонси беҳтарине барои барселона хоҳад буд. агар левандовски намебуд ба ҷои Тибо Куртуа амаки саттори тракторчиро ҳам ки мемонданд ягон проблема набуд. месси эҳтимолан чемпионати ҷаҳонии футбол қатар 2022-ро бо сабаби осеб сарфи назар мекунад. ин ҳам дар ҳоле аст ки дар ҳайати мунтахаби аргентина феълан дар қатори месси ҳамчунин анхел ди мария ва пауло дибала низ осеб доранд. аз ин рӯ лионел месси дар суҳбат бо пойгоҳи хабарии Direct TV Sports аз ин ҳол изҳори нигаронӣ кард ва гуфт ки чемпионати ҷаҳонии имсола аз дигарҳош ин навбат хеле тафовут дорад ва нисбат ба солҳои қабл дар вақту фасли дигар гузаронида мешавад. вақти мусобиқа то ҳадде наздик аст ки кӯчактарин мушкилиҳо метавонад таъсиргузор бошад. он чизе ки бо дибала ва ди мария рӯй додааст воқеан моро безобита сохт ва вақте ин хабарҳоро мефаҳмӣ барояд даҳшатовар менамояд. роҳи ҳалли аз ҳама хуб ин аст ки худро бояд он гуна эҳсос намоӣ ки гӯё ҳама чӣ хубу муқаррарӣ аст. умедворам ки онҳо зуд барқарор мешаванд чунки ҳоло вақт ҳаст ки мушкилиҳои ба миён омадаро бартараф намоем, гуфтааст Лионел Месси. ҳамчунин расонаҳои хабарӣ иттилоъ медиҳад ки Месси пеш аз муҳлати табибон махсусан рӯзи якшанбе ба тамринҳо бармегардад, чун ӯ аллакай 2 бозии дастаи ПСЖ-ро бо сабаби осеб дар курсии эҳтиётӣ гузаронид. агар раваду Месси дар Қатар 2022 иштирок накунад мутмаинед ки Аргентина чемпион мешавад. имсол воқеан аргентиниҳо шонси хеле олӣ дар қатори Бразилия доранд. фаронса дар ҳоли сардаргумӣ қарор дорад ва Испания кайҳо боз аз сабқати чунин мусобиқаҳо берун аст. дар бораи Португалия ва Олмон гап ҳам назанем мешавад. хулас легенда шояд дар охирин чемпионаташ шонси олӣ дорад. аз ин рӯ бачаҳо як дастгирӣ мекунем, ягон карта ташкил мекунем, маблағ ҷамъ месозем ва Мессиро табобат мекунем. чӣ гуфтед? яке аз беҳтарин плеймейкерони мунтахаби фаронса ва ҷаҳон Нголо Канте бо сабаби осеб дар чемпионати ҷаҳонии футбол Қатар 2022 иштирок намекунад. ин хабари расмӣ аст ва барои барқарор шудани футболбози мазкур тибқи ташхиси табибон камаш 3 моҳи дигар лозим аст ки то ин муддат аллакай ҷоми ҷаҳонии футболро ё Бразилия ё Аргентина ва ё Нидерланд болои сар мебардоранд. гуфта мешавад ки осеби қаблан доштаи Нголо Канте дар як фурсати номуносиб такроран рӯй зад ва аз паси рони пояш боз дарди шадиде пайдо шуд ки табибон муҳлати барқарориро зиёда аз 3 моҳ тавсия доданд. пойгоҳи хабари The Athletic хабар медиҳад ки Канте расман аз феҳристи футболбозони даъватшудаи мунтахаби Фаронса барканор шуд. Нголо Канте аз 14 августи соли ҷорӣ бо ҳамин умил дигар ба майдони футбол барнагашт ва ҳамагӣ дар 2 бозии расмӣ иштирок накардааст ки ин барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон хеле фосилаи кам аст. ҳамин хел як андеша вуҷуд дорад ки чемпиони ҷаҳон дар мусобиқаи оянда ҳатто аз гурӯҳ намебарояд. инро Олмону Испания тасдиқ карда буданд. акнун шояд навбати Фаронса бошад. ана сабаби ба ҷодугар муроҷиат кардани Пол Погба.
бачаҳо аз Тинкофф банки Россия ба ман хабар доданд ки аз миёни ҳамаи он нафароне ки бо онҳо ҳамкорӣ мекунанд беҳтаринаш ман будам. аз ин рӯ ҳамон рекламае ки дар бораи як корти бонкӣ дар боло гуфтам чизи бад нест. ҳам барои шумо фоида мерасонад ва ҳам барномаҳои мо оянда зебутару ҷолибтар мешавад. ҳамагӣ 3 дақиқа вақтро мегирад. ба описания ва ҷои шарҳи ҳамин видео даромада фақат корди мазкурро дархост кунед. худашон ройгон оварда ба ҷои зистатон мерасонанд. ку як заказ кунед ки талхашон як бори дигар кафад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.